एक म्हाका न्हू एक डिस्टर्बिंग सारको असलो एक म्हाका न्हू कोणे व्हिडिओ धाडलो. guys like रोगोत सारखे शिजताले म्हाका एकोदान रोडोय म्हूण कळना कांय कळना लायक अजून असो लोक हा काय म्हूण अजून सो गायज असो कोण न्हावला आयज बरो फ्रेश जाल तो गुड बॉय गायचे तेका काय बरो जालो तो बरो न्हाणोन बा फ्रेश बा जायन येयला. आतां हांव वयता बरो न्हावता फ्रेश जाता येता आनी गायज तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके से हॅलो हॅलो एवरीवन कशें आहे तुम्ही सगळी समजता. आय एम क्लीन बॉय टुडे गायज. फायनली न्हाणोयलें तेका कित्याक न्हू तेगे तें नाकूट आसलो तें बरें जालें तेका लागून न्हाणोया म्हणटा काय गरम जाता न्हू मातशें वॉर्म लायक लूक वॉर्म तेका हांवें बरो शावर दिला. आनी आतां से गायज आमगेलो हँडसम बॉय हँडसम कोट आनीकूय हँडसम जाला. आयज रडलो खंय गायज मातशें रडलो हरशीं रडना तो. एनीवेज गायज हांव मेळटा तुमकां शकता न्हू. ओके बाय बाय सी यू. गुड मॉर्निंग गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरीं आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरीं. आनी गायज तुमी चोयलो आसतलो हांवें टायगरा सोकाणी फुडें न्हाणयलो. ओके आनी जायत दीस जाले गायज तेका न्हाणोवं ना. तुमी जाणाय गायज कित्याक न्हाणोवं ना तो तेका न्हू पांयां नाकूट तेजे मातशें पिड्यार जालोलें रोगोत येतालें आनी तेका कितें जायत मू धुंडकूट बी मारीत मू तेका हांवें गायज न्हाणोवं ना. ओके सो फायनली गायज आतां तेका जायत दिसान न्हाणयलो आनी बरो सारको गरो गरो फ्लायट येताय गायज मातशें रावता. सॉरी गायज मातशें रावो पडटा ह्यो फ्लायट जेन्ना येता न्हू सारकें डिस्टर्ब जाता उलयत तें तुमकां आयको येना कितें सांगतलो गायज हांव सांगतलो. येस टायगरालो टायम जायन गेलो. ओके एक्चुली तेका हांव एवरी मंथ तेका हांव न्हाणयता. ओके बट हे पाटी मातशें टायम जालो बिकॉज ऑफ हीज वूंड. ओके तेका मातशें बारीकसो घाव जाल्लो तेका लागून तेका हांवें न्हाणोवं ना. आनी गायज हांव येयलो हां भायल्यान गेल्या हिंगा फाटल्यान येयलो हां. ओके चोवपाक शकताय गायज हेका आमगेले दुदी आहा न्हू बरें फूल येवपा लागलें जायतीं गायज तेका फूल येयलो हांवें बट आजून गायज तेका दुदी एक लेगून लागलो ना. ओके आनीक हिंग सॉंग गायज तुमकां दाखयता चोय तें रोयलो तें आतां जालें तें सगळें हे सायडीच्यान लेगून गायज व्हडलें जालो हां. आनी चोया आमकां दुदी जाता कितें जाता गायज तें तुमकां मागीर मुखार दाखयतलो. ओके आनी भायल्यान गायज सोंसू जायना एसोलें वोत आहा तूं सांगनाका म्हज्या मायगे तूं वोत म्हज्यान सोंसू जायना मातशें पूण गायज आख्खे वगोत नॉन स्टॉप फ्लायट वयता एवरी सिंगल मिनट गायज एक फ्लायट वयर सोदता आनी एक फ्लायट सकला देंवता एवरी सिंगल मिनट. ओके आनीक रानबीन्सूय गायज सगळें व्हडलें जालो आहा चोवपाक शकताय हिंगाय चोय. ओके आनीक प्लस हिंगाय गायज चोय केद दोळे जालें तें सारकें आतां सारकें राशीन जातलें तेका. आनी मागीर तुमकां दाखयतलो हांव मागीर पत्ती काडटा आसतना. सद्या हांवें काल तुमी चोयलां आसतलें दिदीकूय बरो हें करून लायलोली एक तेणें बरी वेजिटेबल केलोली थोडे रानबीन सगळें मिक्स अशें करून कित्याक थोडी काडलोली ती जून येतात मग क्वॉलिटी चोयली आनी हांवें तेका काण ती दिदीको दिलोली. सो येस बरी जालोली दिदी गेली भाजी. आनी गायज आयज सकाळ फुडें हांव उठोलो सदांचे भाशेन मुगे काम करतलो हांवें म्हण पयलीं म्हणलें काम करतलो टायगरालें सांगिल्लें ते भाशेन गायज टायगरान हाडयलो. आनी एक म्हाका एक डिस्टर्बिंग सारको असलो एक म्हाका कोणे व्हिडिओ धाडलो. ओके सारको व्हेरी डिस्टर्बिंग. ओके हांवें तो चोयलो आनी म्हाका तो चोवपा जावं ना आय कांट सी लायक दीस थिंग्स. ओके म्हज्यान चोवपा जायना. हांवें अलिशान दाखयलो तो म्हाका आपल्या अमक्या सबस्क्रायबरान एक तुका व्हिडिओ धाडला आनी तूं मातशें हेजें एक्शन घे कितेंय कर म्हूण. सो गायज हांवें तो चोयलो व्हिडिओ आनीक त्या व्हिडिओचो डेटूय चोयली केन्ना आनी कितें गायज हें सगळें चोयलें आनी हांवें फायनली डिसायड केलें हे व्हिडिओ वयल्यान हांव उलयतो मू हांव आनी उलयतलो न्हू हें जें कोण जें केलां कितें. ओके ते मनशाक हांव बेग्यांतल्या बेगीन आमगेले हायर अथॉरिटी सांगून तांकां बेग्यांतल्या बेगीन एरेस्ट करूंक गायज हांव मागतलो आनीक रिक्वेस्ट करतलो. ओके सो मुखार तुमकां हांव दाखयतलो गायज कोणाय व्हिडिओ कितें गायज म्हाकाय इतली खबर ना बट रिसंट व्हिडिओ आनी हांव नको गायज मनीसपण म्हणटाय तें खूंय गेलां कितें जालां आनी कितें म्हूण गायज म्हाका कांय कळना. ओके मनीसपण म्हणटा तें काबार जालां स्पेशली आमगेले गोंयचे लोकां गेले हें गोंयचो व्हिडिओ. ओके गोंयची आमगे गोंयचो लोक एशें कोन्न कितको जावपाक शकता. ओके एशें कोन्न कितको करूंक शकताय गायज कितको तुमकां बोवाड येता कितको तुमकां मोन येता एशें कोन्न करपाक
हांव नको गायज कितें म्हूण म्हाका चिंतलें न्हू म्हाका रोडो आयलें तो व्हिडिओ चोयन न्हू म्हज्या दोळ्यांतल्यान दूख भायर सरलें सारकें यू नो अशें करून जावपा जायना हो व्हिडिओय घालतलो हांव भितर वयता पळय सद्या यू नो हांव सारको डिस्टर्ब जालो जेन्ना हो व्हिडिओ चोयन तेन्ना म्हाका मनूय येना जालें म्हाका कितें कोचें आनी कात कोचें म्हाका पयलीं सद्या चिंत ना जालें लायक यू नो हांव नको हांव त्या मनशाकूय कॉन्टेक्ट करून ट्राय केलो जो कोण व्हिडिओ पोस्ट केलोलो तेकाय हांवें कॉन्टेक्ट करून ट्राय केलो तरी आसतना गायज आजून न्हू म्हाका रिप्लाय येयलो ना बट रिप्लाय येनाका हे व्हिडिओ येयले हांव व्हिडिओ कोत्तलो आनी तुमकांय थिंगा व्हिडिओ घालतलो ओके आनी चोय गायज आनी प्लीज मागता तुमचे लागीं हो व्हिडिओ तुमी एंड पर्यंत चोय यू नो गायज अशें करून जावपा जायना आनी हांव नको आमगे गोंयकारांचें येयलें कितें ओके गोंयकार म्हणजे आहलो खूंय पावलो खूंय तेंची म्हणटाय कितें म्हणटाय तें आमचें एक गोंयकार आहलो एक गोंयकार म्हणल्यार सगलो लोक मानता संवसारा लोक गोंयकारांक यू नो लायक गोवन्स आर व्हेरी हंबल पीपल आनी व्हेरी नायस पीपल बट गायज असो चोयलो आनी असो तर व्हिडिओ चोयलो आनी जो व्हायरल जाता असो व्हिडिओ चोयलो जाल्यार गोंयचें आनी उरलें कितें गोंयचें नांव उरलें कितें ओके एक रिस्पेद म्हणटा तो आसता रेस्पेदूय हे संवसारांत उरलो ना रेस्पेदूय सारको हें जायत आहा बट हो गायज व्हिडिओ चोयत न्हू तुमची लाव उबी जातली तुमकां न्हू चोवपा जावपा ना तो व्हिडिओ हांव नको अशें रावता गायज यू नो आवाज येना सारको ह्यो फ्लायट्यो गायज डिस्टर्ब करताय हांव नको गायज यू नो कितें म्हणून शकता हांव नको मुनीसपण पावलो खूंय उरला मुनीसपण म्हणटा तें उरलां आनी गायज खूद आपल्यागे मायक पायक एशें कोन्न हें करप आनी एशें कोन्न ट्रीट करप म्हणजे कितें कितें कितको येता कुसियेंस काडीस कितको येता यू नो हांव नको असो मनशा म्हाका दिसता न्हू हांव तर हल्लोलो न्हू आनी हें तर हांवें चोयलोलें न्हू हांव नको आय कुड हॅव डन एनीथींग वीथ दीस पीपल लायक यू नो म्हजो हात गडे वयर सोदता हल्लोलो तेंचेर हांव नको आय कुडंट हॅव कंट्रोल कित्याक न्हू हांव मातशें म्हाका हें जाता रोखडें कितें म्हणटा रे तें राग येता रोखडो असो कितें चोयलें जाल्यार आनीक आलिशा आहा चोय आलिशा आपलें काम करता आनी एक सायडी म्हाका तेणें ब्रेकफास्टूय रेडी करून दवरलो आहा चोय सो हांव ब्रेकफास्ट केदो करून दवरलो तेणें जातालें म्हाका दिसता वदर ऑलरेडी थोडो जालो आसतलो यू नो म्हाका खावपा लेगून मन येना जालें जेन्ना तो व्हिडिओ चोयलो तेन्ना आनीक यू नो म्हाका जाय हो व्हिडिओ आयचो व्लॉग आनी हो व्हिडिओ ओके जात तितलो लोकांनी चोयलोलो आनी जात तितलो हो व्हिडिओ व्हायरल केलोलो आनी जे कोण हें केलां ओके जे कोण अशें कोन्न जे मनशा हे भाशेन तेणी ट्रीट केला तांकां बेग्यांतल्या बेगीन म्हाका ती जाय बिहायंड द बार्स ओके तांकां जेलीन उडोवपा जाय तांकां असले ट्रिटमेंट करपा जाय की तांकां भायर सोडून शिरी पडना यू नो तांकां तेंची औकात दाखोवपा जाय तेंची तेंगे रियलिटी थिंगा न्हू दाखोवपा जाय मनीस कितको आसता यू नो तेका बाडे यू नो हांव घालता पयलीं सद्या व्हिडिओ आनीक तुमी चोयाय तो व्हिडिओ हिंगा आनीक मागीर तुमकां हांव हेजे मुखार हांव उलयतलो ओके पयलीं सद्या हांव म्हगेलो ब्रेकफास्ट करता आनी हिंगा व्हिडिओ घालता हो व्हिडिओ गायज तुमी बरे भाशेन चोयाय आनीक मागीर हे व्हिडिओ वयल्यान हांव उलयतलो आनी हांव कितें एक्शन घेवपा सोदता कितें करपा सोदता आनी तुमकोडे कितें रिक्वेस्ट करतलो तें गायज तुमकां हांव मागीर सांगता ओके सो मेळया गायज तुमकां आफ्टर द ब्रेकफास्ट सो गायज आमी न्हू मातशें आमकां बारीकशें कितें ऑर्डर केलोलें तें येयलें मुस्ता आनीक तो देरार मारता तुमकां दाखोवया ओके आमकां आनी भायर वचोन नाका म्हूण गायज आमी समथींग ऑर्डर केलोलें हॅलो 0435 सो गायज तुमकां दाखयता आलिशान कितें ऑर्डर केलो तें यू नो आमकां भायर वचपाक नासतालें कित्याक आलिशाय बिजी आहा आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज आयज मोन लेगीन व्हिडिओ करपाक तेन्ना तो हांवें व्हिडिओ चोयलो न्हू जाल्यार म्हगे सारकें गायज मूड ऑफ जालें सो तरी आसतना गायज आमी कितें ऑर्डर केलें तें तुमकां दाखयता ओके सो आमी 2 चिकन ऑर्डर केल्लीं आनीक प्लस पोक यू नो पोक स्टेक्स अश्यो त्यो चोवपाक शकता 4 पोक स्टेक्स आहाय तितून आनी तेच भाशेन चोय बीफ मेन्सूय ऑर्डर केलोलें ओके आनीक येस हेतू जालें सो हेतू कितें आहा तें चोया एक्चुअली म्हाका खबर लेगून ना आलिशान कितें ऑर्डर केलें तें म्हणटालें तें आपूण ऑर्डर करता येता येता आनीक तेच भाशेन गायज हेंचो योगर्ट गायज बरें आतां गरमेक यू नो जाता तितलें योगर्ट खावपा जाय गुड मॉर्निंग गाइस कशे आहात तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हणून बरी आनी तेच भाशेन वचय बटर एंड सम मिल्क सो इतलें ऑर्डर केल्लें आलिशान सॉरी गाइस ऑर्डर मशीन सांगलो तुमकां हांव हा म्हणून बट हांवें जाप करूं ना तेन्ना हांव बिजी आसलेलें कामाचें आनी
मस्तीन सांग तुमकां न्हू रोगत शिजतालें बरें अँड आय वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक सारकें लायक डिस्टर्बींग इट वॉज बट मातशें रावन तुमकां उलयताय हे मातशें जाग्यार हे पहिले सगळे जाग्यार घालता वचपाचें आनी या सो गायज हांव सगळें क्लीन करता कट करता रेडी करता दवरता आनी मागीर तुमकां गायज आमी माशोकतान मेळटाय ऑल्सो हांवें न्हू मेन्स हाडलेलो What are you doing with me? because I want to show you all a recipe but आयज जावपाना but I will show you all तुम गॅस करपाक शकताय कितें आसता ती गॅस कराय ओके कितें रेसिपी आसता ती मिन्स घालून नॉर्मल मिन्स न्हू आं तो आमी मिन्स ग्रीन बकताय तशें न्हू केसो आनी एक बरी रेसिपी आमगे गोंयकारांक फेवरेट आलिशा दाखयत तेदो चयल्या जाली हांव नकळो ती हाल येतली पर येतली केदो येतली ती जेन्ना येतली गायज तेन्ना तुमी चयतले ओके सो सांगेल ते भाशेन हांव मुगेलें सगळें चिकन बिकन काट करता सगळें जाग्यार घालता आनी गायज तुमकां आमी माशोकतान मेळटाय ओके सो गायज फायनली मुगेलें चिकन काट करून जालें सगळें जाग्यार घायलें बरें 2 कोडी सेपरेट काडून दवरलो ओके जाय तेन्ना काडपाचें एक आनी जाय तेन्ना रांदपाचें दोनूय एकठांय करून दवरल्या गायज मागीर तें फ्रिजांतू काड मागीर मेकळे कर उदकांत घालून दवर त्रास जाताय सो हालीशागे लायफ इजी करून दिलो आनी हालीशान म्हाका हेची बरी लस्सी करून दिल्या कित्याक तेगे चडशें लायफ इजी जालें न्हू म्हाका लागून बरी लस्सी केल्या चस गायज कितें जालें रे बरें जालें भायले गे लस्सी आनी बरी जायना मू हा हार लागता बट भायले हातीन केलें न्हू गोडूय लागता भायले हातीन कितें केलें हारा हा तें लेगून गोड लागता ना गायजा बिस्ती मुटा लस्सी बरी जाल्या बट म्हाका न्हू सॉल्टेड लस्सी मातशें लायक जाता म्हाका इल्लेशें सॉल्ट मायज घायलें न्हू स्पेशली लस्सींक म्हाका लायक जाता बट एनीवेज लस्सी इज नायस अँड स्वीट लायक हाली सो गायज केदो सांगता तुमकां की हांव एक व्हिडिओ अपलोड करूं सोदतां हे भाशेन आहा सारको म्हणजे डिस्टर्बींग व्हिडिओ तो चोयन म्हाका चोवपा जावना आनी गायज हे व्हिडिओ अपलोड करपाक कोत्तालो हांव बट हांवें म्हणल्यार ना हो व्हिडिओ अपलोड करपा ना कित्याक न्हू हांव दुसऱ्या कडेन जो कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडलेलो तेणें म्हाका सेकंड पार्टीन धाडलो तो व्हिडिओ सो मेन पार्टी आहा ते कडेन हांव रिक्वेस्ट केलोली फोन करपाक ट्राय केली विचारपाक कितें जालें आनी कितें तें म्हाका अजून रिस्पॉन्स येयलो ना सो तेका लागून गायज हांवें तो व्हिडिओ हिंगा घायलो ना आय शुअर येतो ती रिप्लाय दितली बट ती न्यू न्हू आमकां फेसबुकाचेरूच तो एक्चुली व्हिडिओ न्हू फेसबुकाचेर व्हायरल जालो हा ओके आनी आमगे एकले सबस्क्रायबर गोंय आहा तेणें आमकां मेसेज घायली आनी म्हणपा लागलें कॅन यू प्लीज लायक पोस्ट दीस व्हिडिओ ऑन युअर यूट्यूब आनी उलोवया म्हणपा लागली हेजे कितें आपणा मातशें पण बरें दिसना आपणे मामीन आपणा दाखयलो व्हिडिओ आनी आपणा म्हणपा लागलें बरें दिसना तो व्हिडिओ चोवन आपणा सारकें कितें जाता म्हणपा लागलें तूं मातशें चोय म्हणपा लागलें सो अशी तेणें म्हाका फकत स्क्रीनशॉट काडून धाडलेलो आनी ते जे कोणागे फेसबुकाचेर आहा तेगे स्क्रीनशॉट काडून म्हाका तेणें धाडलो आनी हांवें वचोन तो चोयलो गायज मुगे न्हू रोगत शिजपा लागलें सोंपे पडीन हांव कोणाचें अशें करून हायप जायना ओके राग येयना म्हाका सोंपे पडीन पूण हांवें इतल्या लायक गाडयो सवल्यो मोना मुगेल्या खरें लायक त्या मनशाक की तुम कितकोन करू शकताय काय म्हणून ओके ते इन्सिडंट मस्ती सांगता तुमकां ओके बेसिकली गायज हो व्हिडिओ कितें अजून मुको आहा तो हेजेर बट आय कांट शो तेंगली प्रायवसी आहा लायक द विक्टीम जो कोण विक्टीम आहा तेगली प्रायवसी आहा तेका लागून गायज हो व्हिडिओ म्हज्यान अपलोड करूंक जायना युट्यूबाचेर ओके इवन दो अपलोड केलो जाल्यार आख्खो ब्लर करूंक पडटा आय कांट शो एनीथींग अब्यूज केला तेका सो फिजिकली अब्यूज केला बेसिकली गायज एक घोव आनी एक बायल ओके सी म्हाका दिसता आनी एक बेसिकली तो दादलो बसून आहा थिंगा बेडाचेर ओके जाणटेलो आसतो 80 आसपा 80 प्लस ओके ही इज ऑलमोस्ट इन हीज लायक हाल्या उरत पर उरत तो सांगूंक जायना इतली तेगेली एज आहा ओके आनी म्हाका दिसता तो चुकोन भायल्या कितें गेलो ओके रुमांतू भायल्या गेला एक बायल येता ओके बायल येता आनी मारता तेका चली तूं भायर वचूंक जाय तोंडार तापटा मारता सो तापटा येता ते जाणट्या मनशाक तापटान सोड तापटान मारता मागीर जोत काडटा अशें पांयाचे जोत्यान काडटा आनी जोत्यान मारता ओके ती एक मारता ओके तो दादलो मनीस येता तेच्या म्हाका दिसलो ओगोडे तेका हाडपा येता लेट मी स्पीक सो म्हाका दिसलो ओगोडे हाडपा येता ओगोडे म्हणजे तूं तेका कित्याक मात गो विचारूं येता ऑन टॉप तो येता वय रे तुका भायर वचपा जाय हें करपा जाय गाडयो घालता आनी ते भायले गे जोत्या इतलो तेका बाळे दुखता एनीवेज तो जाणटेलो जाणटे मनीस म्हणजे एक धाकटो भुरगो सो तेका बाळे ते दुखता आनी तो हें करता नाका नाका म्हणटा ओके मान नाका बामू
आणि तो दादले आतां ऑन टॉप ते भायले हे करपाक त्या कित्या मालगमू हो काडटा आनी तेका इसोली तापट मारता आनी तो आहा जिवान मोठ्यालो एक हात तेज येदोच सारको तेजी इसोली तापट मारता आनी तेका एसलो एब्यूज करता इतलो मारता सारको हांव म्हणलें हें कितें चलता कितें आं मातशें पण तुमकां मनीस ना आनी वयल्या घरां कॅमेरा आहा ओके सो घरां कॅमेरा आहा तेजे ते सगळे रिकॉर्ड जालो आहा आनी डेट 8 तारखे तेका हें जाला इन्सिडंट जुलयाच्या 8 तारखेर ओके आज डेट कितें गो व्हिडिओचे असो ओके हांव वयता व्हिडिओचे ते तुमले आलिशा उलयता तुमकडे होय गायज लायक रोगोत सारखे शिजताले म्हाका एकादन रडोय म्हूण कळना कांय कळना लायक अजून असो लोक हा काय म्हूण अजून आनी हे न्हू सावथान गेल्या आय थिंक व्हॉट्सएपाचेर धाडटा तुका तो सावथान सावथा न्हू गायज हे सावथा जाला कितें जालें तें ओके चोयना डेट चोयना चोय जुलय जून चोय जुलय 8 तारीख जुलयाचे 9 सकाळीच्या 9 जायन 10 मिनटां हो इन्सिडंट म्हाका अजून दुख येता हे चिंतून कित्याक तो बाडो न्हू मुतलो मुसता तो भायर कितें वयता मुतू कितें भायर वयतालो तेका भितर ते बालदी कितें दवरलो आहा तेणी तो फिर बी तो भायर गेलो कळ्ळें तुका देर ओपन कोन आनी ते तो बाड मुट्टा कितकोन ओपन केलें बोट घान अशें करून ओपन केलें मुट्टा पोंडेर लायक तेका बाड्या जाता आसता वास येता कितें म्हणलें मुसतें तेका म्हाका दिसता ते टॉर्चर करताले तो मुत्ता बामू तो बाळगडे तेंका त्रास जायना जावपा घडये भायल्यान वयता आसतलो अशें कितें तेका बाडे येसलो मारप आनी हे जाणटे मनशां एक थापड म्हणल्यार तो मरो शकता पयलीं सद्या ती खबर सोड तो मरो शकता मेल्यार तुका आनी कॅमेरा आहा तूं जाणा तुगे घरां कॅमेरा आहा ओके कॅमेराचेर तूं तेका इतलो माता म्हणजे कितले दारूण काडीस तुमचे हा मातशें पण तुमकां मनीस ना आनी बायल आनी हांव नको ती कोण ती गेली म्हाका दिसता तो तेगे चेडो जावंक शकता आनी सून ते जाणटेल्यागे चेडो आनी सून जावपाक शकता गायज कितको आपल्यागे खूद मायक पायक तुमी मारूंक शकताय आनी इतू जाणटे मनशां एक जाणटे मनीस म्हणल्यार धाकटें भुरगें मनीस जाणटो जाता म्हणटा आमी भुरग्यां भाशेन ऑफकोर्स भुरग्यां भाशेन तांकां मुतूं जाता तेंच्यान चलोवं जायना ऑफकोर्स जेन्ना ल्हान भुरग्यां आमी कुयदाद घेताय तेच भाशेन जेन्ना जाणटो जाताय न्हू तेन्नाय तेंचो कुयदाद घेवपाक न्हू अशें करून तांकां मारप ऑन टॉप ओके आमगे जो व्हिडिओ चोयताय न्हू तुमी जाल्यार कोणे चोयल जाल्यार कमेंटान घालाय आमी चोयल म्हणतो फेसबुकाचेर तो व्हिडिओ आहा हो तर तुमी चोयला व्हिडिओ जाल्यार माय थिंग हांवें कितें म्हणल्यार म्हणजे ते हाय अथॉरिटी सांगून ताबडतोब ताका अरेस्ट करूं लायतलो आनी हें तें गायज म्हजे तकलें जालोलें इवन दो आय वॉज लायक आली लेट्स कॉल पुलीस इन्फॉर्मेशन मस्ती आपण दाखोय नाक म्हणटा म्हाका राग येता अशें करून चोवपा जायना राग येता तो सोड पयलीं सद्या म्हज्यान चोवपा जायना तें वॉट इज दीस गायज तुलो माल ते गायज मनीस कोण गेले खूंय ओके मुतला ओके मुतील जाल्यार पुसून जाता कांय जायना इतलें व्हडलें जालें ना ल्हान भुरग्या तुमकां मायन पायन तुमगे पसून काडलो ना तुगे ल्हान आसता तुगे मायन पायन तुका धुयन तुजी भोंवक धुयन हागलो मुतलो धुयन काडलो ना तूं बेस्तो व्हडलो जालो ना तुगे मायन पायन तुगे सगळें काडला मग तेका लागून तूं व्हडलो जालो ऑन टॉप जेन्ना तुगेली माय पाय जाणटो जाता तुमी तेंकां अशें करून मारताय वॉट इज दीस आनी हांव जाणा हो जाय जाणांन चोयलो आसतलो सबस्क्रायबरान प्लीज जे कोणे चोयला तो म्हाका कमेंट घाले आनीक तुमी वचोन तो न्हू चोयाय ओके व्हिडिओ चोयाय आनी जो कोणाक दिसता रिपोर्ट करपा जाय प्लीज तेका रिपोर्ट करे हांव नको घडये ऑलरेडी रिपोर्ट केला आसतलो सो म्हाका जाय आसलोलें की हांव हिंगसो रिपोर्ट करता द प्रॉब्लम इज गायज हांवें लास्ट टायम न्हू आमगे हिंगा नेबरा कोण मेलोलो तेन्ना हांवें ट्राय केलोली फोन करून सांगपाक हे भाशेन हा पुलिसान म्हाका इग्नोर केलो कित्याक हिंगा कंप्लेन न्हू गोंय घेयनाय दॅट्स द मेन थिंग गायज हांवें ट्राय केली आलिशा म्हणल्यार आमी कोरया आलिशा म्हणल्यार लास्ट टायम कितें जालो तें जाणा मरे आमकां इग्नोर केलें आनी दे सेट क्लियरली टू अस लायक हें तुमगे कंप्लेन हिंगाचें वी कांट टेक द कंप्लेन ओके सो तुमी जाणाय गायज इंडियेचे आमगे गोंयचे पुलीस केसोल ते ओके हांव म्हणना तेंकां ब्लेम करना घडये ते पुलिसांक घडये खबर पावल ना आसतली पुलिसांक खबर ना आसतली कोणें इन्फॉर्म केलें ना आसतलें आतां हांव इतलें सांगूंक सोदता जे कोणें चोयलां आतां गेले तरी आयकाय ब्लॉगाचेर जे कोणें चोयलां वसाय चोयाय ओके कोण ना कोण तुमकां कोणाक ना कोणाक खबर आसतली इन केस तुमी चोयला स्ट्रेट अवे तेका रिपोर्ट करे आय वॉन्ट दीस पीपल बिहायंड द बार्स नो मॅटर वॉट तुमकां जायना न्हू तेका ऑफनेची पूण घालाय ऑन घाले तुमकां तर जायना मरे बरो रिस्पेक्ट मेळटलो कोण भायल येताय ती पूण बरी कोण रिस्पेक्ट दितो तेका तुमको चोवपा जायना चोयना काय काम करे इजी काम करे ओराय घाले ऑफनेची घाले तुमकां त्रास ना ब्लॉग चोयता आनी तुम जाणाय तुम कोण ती जाल्यार इट्स व्हेरी बॅड तुम कितें केलें तें लायक दुस्माना लेगून कोण नाका अशें कोन्न आनी हांव चुकोन लेगून सांगता जोरी तर तूं मुगे ब्लॉग लेगून चोयता हो जो मनशान हे जाणटे मनशा अशें करून ट्रीट केला
अनसबस्क्रायब कर म्हाका तेन्नाच कित्याक तुजे असो मनीस म्हाका म्हगे ब्लॉगार लेगून नाका इतलो थर्ड क्लास आनी तुका क्लास नाहलो कित्याक तूं हे जाणटे मनशां तूं हे भाशेन मारता आनी जरी तर तूं म्हगे ब्लॉग लेगून चोयता न्हू यू डोंट डिजर्व टू वॉच माय ब्लॉग सांगपा म्हणल्यार एसो भुरगीं आसोंक उपान नाय नाकाय एश करून सारकें न्हू लाव आनी कितें बारके बेस्तो धाकटो म्हणजे स्लो मो तापट मारप आनी येदो हात हेजो होगे मोडतेले अशें तेजे हात आनी बायलूय सारकी येद हाताची हें कितें करपाचें हें सांगाय कितें अशें करपाचें मागीर म्हणटा हे युट्यूबर म्हणजे असो ब्लॉग कोत्ताय बेस्तेल ब्लॉग कोत्ताय यू नो जेन्ना हांव चोयता म्हाका दूख जाता ओके आम सोंपे पडून कोणाचें हांव तुमी जाणाय हांव कोणाचें उलोवपा वचना आनी असो ब्लॉग म्हाका करपा लायकूय जायना बट जेन्ना हें चोयता न्हू तेन्ना रोगत शिजता हें घडटा कितें मनीसपण म्हणल्यार दवरलां ना मनीसपण इल्लेशें तरी दवरना आमी म्हणटाय गोंयकार यू नो गोंयकारां आमकां केदो सांगलोय गोंयकारां आमकां सगळे वयता थिंगा आमी फामाद गोंयकार ओके हांव नको गोंयकार असलेय कामां फामाद आहाय जाणटेले मारपाक यू नो आपल्यागे खूद मायक पायक मारपाकूय फामाद आहाय जनरेशन आनी एसो म्हाका बिलीवूच जायना जेन्ना म्हाका मुगे सबस्क्रायबराक हांव उलयतालें न्हू तांकां गार्ड्स चोय गायज यू नो इतले गार्ड्स आहाय कॅमेरा ऑन आहा ओके कॅमेरा ऑन आहा लायव्ह आहा कॅमेरा आनी ऑन टॉप दे आर बिटींग हिम लायक यू नो दे डोंट केअर तेंच्यान तेजी मर्डर लेगून करपा दे आर नॉट अफ्रेड लायक यू नो तेच्यान मेल जाल्यार तेंका दूख जावपाना दूख खंय गो ही इज नियरली अबाउट टू डाय आनी ऑन टॉप दे आर बिटींग आनी मेल जाल्यार मान लेगून उडोवप आहाय तेका गायज तुमी आमी व्हिडिओ घालूंक मेळ्ळलो न्हू फोरे आमी घालपाची तुमी इतुली ते कस करपाची न्हू तुमी इतू शिराप घालपा त्या भुरग्यांकूय ही एसो भुरगीं जाय मेल्या कोता येता एसोली भुरगीं यू नो एसोली जाय नासले कोता आनी चोय ती मू कितें आतां जी ती मागताय ते जाणटे तातले ती मू चड ते नाय म्हणजे ती एल्डरली सारकी व्हडली ती चिंतनाय ती हाल्या आपणांगली भुरगीं आमकां एशी कोत्तो म्हण गोडी हाय जाल्यार खबर ना नाय जाल्यार खबर ना बट तुमगली भुरगीं तुमकां तशें करपा शकताय न्हू ते चिंताय कितें म्हणटाय तुम तें केलें आनी तुम सालवार तुमगली भुरगीं आहाय तुमकांय दाखयता देव सगळें चोयता यू नो तेंकां दिसता आपण तेका मारलो हे पिरायेर हे जाणटे पिरायेर मारलो तेका आपण जाणटे ऑलरेडी जालो आहा तूं चिंतता की आपल्याक बरें जातलें ना तुका हेंच भोगतलें ओके जो कोण तुका हांव सांगता ही बायल मनशाक आनी हे दादले मनशाक ओके तूं मुगे ब्लॉग चोयता कोणें तर तुका मुगेलो ब्लॉग दाखयलो न्हू केन्ना न्हू तूं लायफान बरो भोगपाना केन्ना ना हें मुगेलें तुका उतर ओके हांव केन्ना कोणाक कस करना बट ओके तो मुजपायचे भाशेन पाय ओके म्हाका दिसला ओके लायक इट्स लायक फादर न्हू कोणू आपल्यागे पायक म्हाका तर कोणा चोयता जेन्ना एक जाणटेले चोयता हांव सदां म्हणटा माय म्हणटा पाय अंकल हांव तेंकां जाप करता जरी तर तुमी एश कोन्न आपल्यागे हूत मायक पायक तर एश कोन्न मारताय जाल्यार तुमी केन्ना बरें भोगपा नाय पयले दिसतलें तुमकां आपण आपल्या प्रॉब्लेम ना आपल्या बायक मारलो आमच्या बायले सपोर्ट केलो यू नो आनी आपण पायक मारलो असो केन्ना ना गायज यू नो केन्ना बरें भोगपा नाय लायफान रायस तुमी उबी हाय हाल्या ओगोत नाका तुमकां बेडाचेर पडपा नो लाव तेदोन तुमी कितें कोत्तली बेडाचेर मुट्टाय तेदोन तुमगे भुरगीं तुमगे काडपा नाय ओ कितें कोणू करपा ना तुमगेले तुमकां जाय एकू रिक्वेस्ट तुमकडे जायना जाल्यार तेश कोन्न कोन्ना काय आपणे मागीर पाय आमकां आमगे आजील मो आहाय आमगे कितें म्हणटा तेंकां ऑफनेजीस आहाय ओके तुमकडे जायना तुमकडे कुयदाद करूंक येना तुमकां तर माय पायचो उपकार ना ओके घाले तेंकां आजिलावन घाले ओके ना तेंकां एश को माननाका एश को माननाका यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीबडी ओके तुमकां रायट ना कोणू मनशाक हात लावपाक ओके आमगे असो जाय जाण हाय वयताय थिंगा केअर घेताय तेंचो यू नो एटलीस्ट थिंक करून दवराय तेंकां तुमकां घडना जाल्यार एश कोन्न टॉर्चर करचो तेंकां चुरचुराय दिसना तुमकां काडीजू ना तुमकां मातशें लेगून काडीज ना ही बायल ओके चल दादलो मनीस एक कोत्ता बायल मनीस सारकी थर्ड क्लास न्हू सारकी इतली बायल एक क्लास नाहलो बायल ओके हितून तर मुगेली चोयता न्हू जाल्यार ब्लॉग इन केस तर तूं म्हाका लेगून दिसती पडलोली न्हू जेन्ना आटेर लेगून दिसती पडलोली हें इन्सिडंट जायन तुका हांव जोत्यान मारता आहलो जोत्यांनी मुगे जोती काण बरें तुका हांव सांगता इतलो म्हाका ती बायलेचो आनी त्या दादल्याचो इतलो राग येयलो यू नो एनीवेज म्हज्यान हिंगसो कांय करूं जायना बट यू नो फर्स्ट थिंग माय फिलींग वॉज यू नो हांव कोणू जावन हांव वळखना लेगून तेंकां बट फर्स्ट थिंग माय वॉज लायक आय वूड कंप्लेन हांव म्हणलें हे भाशेन करतलो ओके तरी आमी ट्राय करतली अजून कांय जालें यू नो आमचो तेगे परमिशन येयलें न्हू आमी व्हिडिओय घालतली हिंगा जालो आहा 3 o'clock ओके अजून रावता ओके इन केस इफ आय गेट परमिशन ओके व्हिडिओ तरी घालपाना कित्याक इट्स अब्युजिंग व्हिडिओ ब्लर कोन घालू जाता न्हू ब्लर कोन घालूं जाता बट इवन दो लेट्स सी हांव म्हगेलो ट्राय करतलो बट आय नीड परमिशन तुमी जाणाय मसी न्हू लास्ट टायम सांगलेलें विदाउट परमिशन आय डोंट वॉन्ट टू डू एनीथींग यू नो
actually certain incident you can't post it on the YouTube. लोकांनी But तरी आसतना guys, मुजोदान मुकोड्या कितें जाता आनेकदां ट्राय करतलो पुलिसांक लास्ट टायम तेणी म्हाका इग्नोर केल्लो ओके जेन्ना इग्नोर म्हणजे दे सेड लायक इंक फोन कर थिंक फोन कर तेक फोन कर थिंक फोन कर म्हणजे नाचयताले लायक तेंक पण गेलें ना कित्याक इट्स कॉल फ्रॉम आउटसायड सो तेंक कित्याक पडला सो तरी आसतना न्हू हांव ट्राय करतलो आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक हे भाशेन जालो हा अमके हांव नाका हुंचकोळी जालें तें आतां तो इन्सिडंट खबर ना म्हाका सगळें कळो जाय आहलें तेका लागून हांव त्या मनशार रावतलो जे कोणें पोस्ट केलो तेका इन्फॉर्मेशन घेवपाक रावतलो तें तुमी कंप्लेन केलां ऑलरेडी केलां जाल्यार म्हाका करूं नाका सो आय डोंट वॉन्ट टू मेस इट अप लायक कळो जाय ते कोण ते पोस्ट केलो ती कोण आमकां काय खबर ना आनी म्हाका चोय एज पर द व्हिडिओ डेट दाखयता 8 तारखेचो गोडे हो व्हिडिओ पयलींचो कितें हय कालचो तो ऑन कॅमेरा इट सेज 8 सो म्हाका कळोंक जाय ऑलरेडी हेजी एक्शन घेयलां वो एक्शन घेयला ना हें म्हाका कळोंक जाय आहलें सो तेका जे कोणें पोस्ट केला तेका म्हाका विचारपा जाय आहलें हय ते गुणे तेगे चेवड आसताले कॅमेरा एक्सेस कोणाको आसतलो जो शी इज अब्रॉड सो आतां आमगे घरा कॅमेरा मुको एक्सेस आहा हिंगा घराको कितें जाता तें हांव चोयतां सो तेच भाशेन गुडे तें चेवड चोयता आसतले ओ गुडे तें बीन गुडे तेणें कंप्लेन केलें ना कितें म्हाका ना दे शुड नो तांकां खबर आसतली कितें कांय खबर ना सो म्हाका मागीर कळटलें मागीर येतलें गुडे ऑलरेडी रिपोर्टूय केलें जाल्यार खबर ना म्हाका हें म्हाका मेन कळोंक जाय आहलें तरी हांव न्हू हिंगसोन परतो फोन करतलो पुलिसांक ओके गोंयां आनी सांगतलो बाबा हे भाशेन हांवें इन्सिडंट चोयलो आहा इज इट रिपोर्टेड काय हूंय तो खबर ना रिपोर्ट केला हो कोणें तरी रिपोर्ट केला ना जाल्यार मातशें प्लीज वचोन चोय त्या मनशाक इतले त्रास जाताय तेका हे भाशेन टॉर्चर करताय एटलिस्ट तेका वचोन काडय प्लीज म्हगेली एक रिक्वेस्ट तुमकडे हांव न्हू पुलिसां कडेन आतां फोन करतलो उलयतलो आनी हेजी डिटेल तुमकां गायज हांव फाल्यां म्हगेल्या ब्लॉगान घालतलो इन केस हांवें पुलिसांक फोन करून उलयत जाल्यार कितें जालें आनी तांकां ऑलरेडी खबर मेळ्ळ्या मेळना ती हांव तुमकां गायज हे फाल्यां ब्लॉगान सांगतलो आनी तुमी चुरचूर येतलो तो व्हिडिओ चोयत जाल्यार चोयाय ओके हांव नका युट्यूबाचेर कोणाक एक्सेस जाल्यार दिसती पडटा तुमकां युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर व्हायरल जालो आहा तो ओके प्लीज चोयाय आनी एश कोन्न केन्ना करनाका माय स्मॉल रिक्वेस्ट तुमकडे जायना आलिशान सांगिल्ली ती भाशेन वराय हिंगा आमगेली कितें म्हणटात ती हें आहाय ऑफनेज आहाय आजील आहाय थिंगा घाले तुमकां जायना तुमकां अलाउड ना तांकां हात लावपाक तुमकां अलाउड ना तांकां त्रास करपाक ओके इतलेंच जाण जाय एक मनीस जाण जाता न्हू तो भुरग्यां भाशेन रिएक्ट करता भुरग जाता ओके कित्याक तेका कांय खबर आसना तो तेका सेन्सान आसना तेका चलों जायना तो मुतपा हात भुरगीं ल्हान आसता भुरग्याक ल्हान भुरग्याक मुतूं जाता भायर वचून जाता जायना बेडार मुतता तुमी तेन्ना तुमगे काडटाय ओके जाल्यार तेन्ना जेन्ना तुमी व्हडले जाताय आनी जेन्ना तुगे पाय माय जेन्ना मुतूं लागता तेन्ना तुमकां दूख जाता तेन्ना तुमी मारून तुमचो हात वयर सोदता हें कोणें सांगिल्लें तुमकां खंयच देव तुमकां आदार दिता येसलो आमगे देव तुमकां आमगेलो देव तुमकां केन्ना येसलो आदार दिवपाना तुमच्या तकल्यान देंवचार आहा आसतलो तुमच्या तकल्यान कीड पडला तुमच्या तकल्यान नाल जालें जाल्यार खबर ना कितें जालें मू खबर ना तुमची तकली सो मेंटेलिटी आनी इतली थर्ड क्लास सारकें चोवपा सारकी लॉज सारकी तुमकां आनी न्हू तुमकां हांव सांगो तुमकां तरी इल्लेशें तरी लॉज आहा न्हू कोट्टे नाक घेयाय न्हू तो मुगे व्हिडिओ चोयल जाल्यार कोट्टे नाक बुडय आनी मोराय दोगांय गोबायल दिसताय म्हाका ती ओके आय एम 100% ते गोबायलां ओके तुमकां हांव सांगता नाक बुरय कोट्ट्यांक आनी मोरे पयलीं सदांच चोय तुमकां लॉस जाली आख्खे फेसबुकाचेर घास तुमगे तें आतां व्हायरल केलो हा केसो लॉस तुमकां पयलीं सद्या लायक एश कोन्न आनी न्हू देव बरें आहा तें करता घोडे तेका बरें केसो त्रास करता हाली एट लास्ट फायनली देवान तें कॅप्चर केलें म्हणजे देवान दाखोवन दिली सापडान दिली हांकां कितलो तेंप ती मातलाली आसतली तेका तो बाडो जाण्ट जाला मान तेजे बडें हालत कितें जाल्या कितलो तेंप मारलो आसता कितलो तेंप सोशियल आसता त्या दादल्यान बाड्यान जाणटेल्यान आनी ते आहाय धारा सिंग अशे दोगांय तूं मारताय तेका आनी तूं तेजे बाड्या कूड चोयल्या तेका आनी मारपा आहा तेजे बाड्या धेंगसो गायल्या तो उसोण भायर पडपाचो तेका कोणना न्हू तेका कोणना आनी हांव नको ही कोण हे बायल आनी घोवाक तर भुरगीं आहाय जाल्यार हांव भुरग्यांकूय सांगता तुमगे मायक पायक सुधराय म्हाका दिसता तुमी न्हू हांव तर ही तर मुगे कोणो जालो न्हू हांव खूद व्हरून तांकां हांव जेली उडोवपाचो म्हणजे ही मुगेली ही भाशेन कोत्ताय उडय तांकां भितर ओके आनी इवन जर तुमी तुका ही कोण जी मारताय तांकां भुरगीं आहाय आनी तुमी तर चोयला न्हू उडय तुगे मायक पायक पयलीं भितर उडय टीच देम अ लेसन
तुमगे मायक पायक एक लिसांव शिकय कित्याक न्हू हें तर तुमी भुरगीं जायन तर लिसांव शिकयलो न्ही हांवें तांकां सासना उडगा सोदतलें हो भुरग्यान मायक झिल्ली उडयली मू मायक पायक कित्याक ती तुगे ग्रँडफादराक कोणा आहा ताका मारताय मू इट्स अ बीग एग्जाम्पल आनी हें तुमी करूंक जाय इन केस तुमी व्हिडिओ चोयताय जाल्यार ओके आनी तुमी तो व्हायरल व्हिडिओ जालो आहा चोयल जाल्यार आनी तुमी घरां जाणाय तुमगे मनशां तर तेका मारताय जाणटेल्याक तुमी तर वाडलो भुरगीं घरां आहाय जाल्यार तकली आडनाड्या भाशेन उजार करनाका उजार कराय ओके तांकां आमगेल्या ऑफनेजी घाले कित्याक तुमगेली माय पाय तांकां मारता तुगे मामी डॅडी तांकां मारता ओके चल आपण आपले ग्रँड कोण म्हणटा तो ग्रँडफादर ताका वराय घाले ओके ना तुगे माय पाय छाती सोडनाकाय ताचो जीव काडपाक ओके कितें गायज कितें मेळटा कोण एश कोन संवसारांक खरें चिंतूंक जायना आयज लागून एश कोन हा म्हूण आमगेले यू नो फगेट दुसऱ्या कंट्रीन जात तें जायनी रे दुसऱ्या स्टेटान जात तें जायनी पूण गोंया हांवें चिंतून लेगून एश कोन सुधरोस पावलो हो संवसार पावलो हूंय पावला तुमी आजुनूय थिंगा आहाय ते कितें म्हणटाय तें कोणा कडेन जायन ओके हात पांय तेगे चोल नाय तेका मारताय तुमी मातशें पळोव येणार देख नाहलोल्या लॉज भाजून हायले काय मू आनी तुका न्हू हें इतलें मगे उडकस तुका वयता थिंगा लोक न्हू किणटलो वयता थिंगा लोक तुका न्हू तुजे लुती मारतलो लोकांक किणपाक कितें जाय मातशी ऑफकोर्स कितें देवा नांवान तुका सांगता देवा न्हू देवा म्हणजे देवा रुपान तुमकां लोक न्हू इतलो किणटलो सासना तुमी तुमकां लोक न्हू एश को वायट दोळ्यान चोयतलो तुमचे थुकतलो कळ्ळें तुका न्हू हें मुगेलें तुमकां एक हें सांगप म्हणजे सुधराय आजून सुधराय ओके आनी तर कितें म्हणटा रे तें सांगिल्ले ते भाशेन तुमगे घरांत तर कोणू चेडो चेडू तुमकांय तर भुरगीं आहाय न्हू जाल्यार फाल्यां हें तुमकांय घडटलें ओके हें म्हजे मोतीन उडक आसता रे आनी हांव चड सांगना इतल्यान हांव मुगेलो न्हू हें मेसेज येता गायज कोणूय जावं आपणागे यू नो वडिला रेस्पेक्ट दिवपाक शिकोवंक जाय यू नो बरें न्हू तें जें आमी लायक यू नो तेंक सोतायताय तें कितें कोत्ताय तें बरें न्हू आमी खूंय घेवन वयतो गायज कितें घेवन वयतो आमी कितें घेवन वयतली ह्या संवसारांक आमी 100 पाट सांगताय हालती रावपा जाय कितें जाता तें कितें सारकेंच एकू रिक्वेस्ट तुमकां जी कोण आपणे मायंड पायक सोतायताय यू नो एश कोन्न कितें हें कोत्ताय प्लीज स्टॉप इट आनी गायज एसो एका न्हू मुको उलोवपाय ना म्हाका न्हू उतर येना न्हू म्हाका राग येता म्हाका एसो उतर आसताय मुकोडे न्हू थोडी उतरां युट्यूबाचे हेजे काडूंक जायना यू नो आय एम दॅट अ पर्सन लायक हांव रिस्पेक्ट म्हणटाय तो जाणा दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट जाणा जेन्ना चोयल्या न्हू रोळ्ळे हांव रोळ्ळे न्हू आंग भिरभिर येता लायक म्हणजे करपाक कितें ओके 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 तुज्या समोर मुज्या समोर दिसतालो म्हगल्यार 2 टापटां मारलें कितें जालें मिस्टेक जाली घरा मिस्टेक आय अंडरस्टँड बट इवन दो तुज्यान तुका रायट ना कोणाकू हात लावपाक देर इज अ लॉ ओके सो तुवें लॉ यूज करपा जाय यू कांट जस्ट आपल्यागे हात चलोय आनी बूकून तुमी जाणटेल्यांक तुमगे खूद मायक पायक तुमी अशें करूंक शकताय आनी एजीचेर जेन्ना तुमकां तुमगेली जे मनशांक जाणटेल्यांक तुमगेली जेन्ना गरज आसता तेन्ना तुमी तांकां मारपा हात येता हें कितें ऑल्सो थँक्यू म्हणपाक सोदता म्हगे सबस्क्रायबर जे यू नो गोंयसून म्हाका नांव घेयना ओके कित्याक बरें दिसना न्हू थँक्यू तुका तूं चिंतलें आमकां तें शेअर करपाक ओके आनी फर्स्ट टायम म्हणलें हांवूय तुवें म्हाका कितें धाडलें म्हूण मोनाकूय यू नो तें चोवन हांव रोळटा जाणा कित्याक म्हाका सोंसू जावना तें मागीर तुका हांवें कॉल केलें सो आनी हांव तुका उलयलें ऑनेस्टली थँक्यू कित्याक एसो न्हू भायर पावपा जाय ह्यो स्टोरीज सारकें न्हू एश कोन्न करूं हांव तुका न्हू इतलो वालोर दिता एज माय सबस्क्रायबर हांव नांव काडना ओके आनी तूं जाणा तूं कोण तें ओके यू कॅन कमेंट ऑन द ब्लॉग तुका जाय जाल्यार तुज्यान कमेंट करूं जाता येस इट वॉज मी मो बट यू डोंट नीड टू वरी ओके तुवें काम केलां न्हू बरें केलां ओके आमकां एटलिस्ट इन्फॉर्म करून हें बारीकशें इन्फॉर्मेशन तुमकांय मेळटलें आनी तुमकोच्यानू गोडे कोण आनी कोण मनीस तो गोडे आमकांय कळोंक शकता आनी तुमकांय कळटलो कोण आनी कितें कोण जाणाय ती कोण ती तुम तेंगे वाड्यान तूं आमगे कोण ब्लॉग चोयता जाल्यार खबर ना थिंग पावो जाल्यार बट स्टील स्ट्रेट अवे गायज तुमी जाणाय जाल्यार कमेंट घाले स्ट्रेट अवे तुमी कंप्लेन करूया हेजी यू नो कोणाक भिवपाक गरज ना ओके हो आतांचे ओके भोवून आतां हितून जनरेशन आतां संवसारांक ओके भिवपाक कोणाक गरज ना तेगे बडे थोडे दीस उरले तेका बरे भशेन मोन दिवन हें कितें केसो मरण फावो करपा तेका हय तुमी जाण कोण आहाय ती घरांतली हांव 100% सांगता हो तेगे चेड आसूंक शकता आनी ती चेड्यागे बायल ओके बायल चेडो आनी सून ही मेन तेका ही भाशी मारताय ओके सो
हें बरें न्हू हांव सांगता आनी एकदां सांगता तुमी कोणें तरी तांकां ही कोण मनश ती तुमकां खबर आहा जाल्यार ताबडतोब वसय पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करय भिवपाक गरज ना कोणाक ओके कोणाक ऍटलीस्ट तेका पूण ओके orphanage एटलीस्ट तुमकां न्हू देवा बरें एक व्हडलें भाग मेळटलें तुमी ते मनशाक तुमी सेफ केलें म्हणून आनी हांव म्हज्या वतान हांव हिंगाय दिसोन ट्राय करतलो पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दितलो हे भाशेन आहा जरी तर तुमकडे जायना एटलीस्ट आम कमेंट घान सांगाय आनी तुम जाणा आमगे नंबर सगळे व्लॉगांचे आसता कमेंट घालून सांगाय आनी सांगाय इन्फॉर्मेशन दिये म्हाका तुमकडे इन्फॉर्मेशन आहा जाल्यार कित्याक यू नो द पर्सन हू पोस्टेड द व्हिडिओ ओके तेका हांव अजून रावतां रिप्लायाक म्हाका अजून रिप्लाय येयलो ना तेका लागून हांव हिंगा तोंड आहा बसून तोंड ना म्हगे रोगोल शिजलो आहा ऑलरेडी ओके बट मुगे काम करपा आहा तें हांव करतलो मुगे फॉर्मेलिटीज करपा आहा त्यो लायक यू नो कॉल करून पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवपा दॅट इज माय थिंग आय एम नॉट अ कावर्ड लायक यू नो हांव संवसारांत कोणाक भिना आनी बकून एसो कामाक ओके जेन्ना एसो काम जाता न्हू म्हाका आनी करेज येता ओके चल ही आतां म्हाका मेसेज इट्स अ गूड एग्जाम्पल फॉर मी लायक हांव तुमकांय दिवपाक सोदतां ओके सो म्हज्यान जाय जाल्यार इग्नोर करूं जातालें मसी लंडन आहा तूं कित्याक पडला आय एम नॉट कायंड ऑफ अ पर्सन आय वील वर्क ऑन दीस थिंग ओके आय वील वर्क हार्ड ओके एका हें मेळपाक कितें म्हळ्यार तो न्याय मेळपाक ओके फॉर जस्टीस फॉर दीस पर्सन कोणा एसॉल्ट केला न्हू हे एजीचे ताका जस्टीस मेळपाक हिंगसोन हांव मुगेले खूब बरे जात ते भाशेन ट्राय करतलो ओके सो इतलें सांगो सोदता आनी उरलोली अपडेट गायज तुमकां हांव फाल्यां सांगतलो ओके आय एम नॉट गोना मेक अ ब्लॉग ऑन इट आनी तुमी म्हणशे हाल्याची ती खबर आसतली आनी तूं म्हणशे आमी ब्लॉग केला कंटेंट करपा नो गायज इट्स नथिंग इट्स अ रियलिटी ओके आनी इट्स नॉट या तुम ऑलरेडी चोयला आसतलें जाय जाणांक चोयला आसतलें एज माय सबस्क्रायबर ओके शी कॉल्ड मी शी सो एंड शी वील कमेंट आय एम 100% म्हाका फेथ आहा की ते कमेंट घालतले येस इट वॉज मी ओके आनी तूं घालपा जाय नाकाय जाल्यार गायनाका बट आय नो द वे यू वॉज अपसेट अबाउट दीस व्हिडिओ एज माय सबस्क्रायबर हांव 100% जाणा म्हाका व्हडलो मेसेज गायलो प्लीज म्हूण दीस नीड्स टू कम आउट प्लीज हेल्प कर मू आम सोंपे पडेन उलोवपा वचनाय गायज एसो हेजे बट आमी लोकांक अवेअर करपा सोदताय आनी आमकांय कळोंक जाय ही कोण ती कित्याक तेंक सोतायताय ती यू नो एश कोन आनी हेच न्हू गायज तुमगेले नेबरांक केन्ना कितें अशें जाता उग राव नाका ओके जेन्ना तुमी चोयताय वायट म्हणजे बुकून अशें करून जाता जायत घरान जोडटा आनी थोडी कितें म्हणटाय आपल्याक कित्याक पडला ते तेंगे घरान तुले तेंगे घरान हें आम पडलो ना कान बंद करून नाकाय आनी दोळे धांप नाकाय उक्ती कोराय हो संवसार आतांचो मॉडर्न ओके सो सगळ्यांक जस्टीस मेळटा लॉ आहा आनी तुमी जाणाय गायज आमगे गोंयचो लॉ आतां चड आनी चड स्ट्रॉंग जायत आहा ओन्ली थिंग आमगे लोक कितें करता फायट सोदता कंप्लेन करून आपल्याक कित्याक पडला आपल्याक कोण लागनाय ती आपल्याक पडना असो चड जाता गायज असो मेंटेलिटी दवरना काय ही मेंटेलिटी चेंज करे आनी यू नो ट्राय करे कितें रॉंग हांव सदां म्हणटा जेन्ना तुका कितें रॉंग दिसलें यू हॅव टू से दीस इज रॉंग ओके बेश्टे दोळे धांपना काय आनी आपण कांय चोयल ना असो करना काय ओके आयज तेक घडला फाल्यां तुमकां घडोवंक शकता आनी यू नो ऑन द थिंग तेगे हेजेरू आमगे जायते मनीस आहाय हू आय कॅन कॉन्टॅक्ट तेगे ते कोण ब्लॉग हे केले रे ते ओके आमच्यान जायत करूं जाता गायज आमी ट्राय करतली तेका हे करपा सपोर्ट करपा ऑफ कोर्स आय वील ट्राय माय बेस्ट 100% हांव आमगेलो एफर्ट घालतलो या साबियो इज देयर आमगेलो रिपोर्टर येस गायज दॅट्स इट सो एनीवेज एज आय सेड हांव मुगेलो न्हू 100% ट्राय करतलो आनी तेका न्हू जस्टीस दितलो हे जाणटेल्या मनशाक को जात ते भाशेन ओके सो इतलें गायज आनी चड कांय करना आनी तुमी म्हणशे हो ब्लॉग बोरींग बामू हो ब्लॉग गायज बोरींग न्हू हे सारकें अवेरनस ओके एंड दीस इज द रियलिटी आनी रियल ब्लॉग ओके रियल जें घडलां 8 तारखे जुलाय 8 तारखे जुलाय घडलां तें हांव सांगलां ओके आनी हांव सांगलो तुमकां हांव व्हिडिओ घालता म्हूण बट तुमी जाणा युट्यूब रिस्ट्रिक्शन आसताय वी कांट अपलोड द व्हिडिओ ओके सो एनीवेज समजता गायज तुमी अंडरस्टँड जातलो मू आयचे ब्लॉग मुगेलो ओके आनी समजता तुमकां लायकूय जाला आसतो मू आमी कितें तुमकां मेसेज दिले इम्पॉर्टंट कितको रिएक्ट करपा जाय जेन्ना तुमी हय तुमकां कितको रिएक्ट करपा जाय दोळे बंद करून रावपा न्हू आपल्या पडलो ना मू असो करना काय प्लीज तुमकां मागता हात जोड जेन्ना तुमी कितें रॉंग चोयताय ऑलवेज बी प्राऊड टू एक्सपोज आनी तुमी दाखोया आपल्याकूय हिम्मत आहा ह्या संवसारांत कितें रॉंग जाता तें आपल्याच्यानूय थोडेशें करेक्ट करूं जाता म्हूण ओके इतल्यानू गायज आयचो ब्लॉग एंड करता हिंगा समजता तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करा आनी म्हाका जाय हो ब्लॉग तुमी जात तितलो शेअर केलो कित्याक अवेरनेस जावपाक सगल्यांक आनी ते जाणटेल्यांक जस्टीस मेळपाक ओके सो दॅट्स इट गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील दॅन गायज बाय